Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. And today is our third lecture of Tarjumatul Quran. Students, हमारा आज का टॉपिक है सूरतुन नमल. Students, as you all know कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सूरतुन नमल का तारुफ, सूरतुन नमल के मज़ामीन और सूरतुन नमल के इल्मी और अमली निकात पढ़े थे. आज के लेक्चर में हम सूरतुन नमल की एक्सरसाइज और सूरतुन नमल के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए. ये MCQ बेस्ड है. नमल का माना है मकड़ी, शहद की मक्खी, चींटी या बुलबुल. तो हमने पढ़ा था कि नमल का माना चींटी है. सेकंड है, सूरतुन नमल में सबसे तफसीली तज़किरा किस नबी का है. तो इसमें सबसे तफसीली तज़किरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है. थर्ड है, दीन की दावत देने वालों को दूसरे लोगों को किस चीज़ के ज़रिए खबरदार करना चाहिए. वाक़यात के ज़रिए, तारीख़ के ज़रिए, ताज़ा खबरों के ज़रिए या कुरान मजीद के ज़रिए. तो इसका करेक्ट आंसर है कुरान मजीद के ज़रिए. फोर्थ है, सूरतुन नमल के शुरू में इन लोगों की सिफ़ात बयान की गई है जो हिदायत हासिल करते हैं. यानी वो किस चीज़ से हिदायत हासिल करते हैं? कुरान मजीद से, तारीख़ से, कुदरत से या किस्सों से. इसका करेक्ट आंसर है कुरान मजीद से. फिफ्थ है, हमारे अमाल का फ़ैसला होगा कब्र में, जन्नत में, जहन्नुम में या क़यामत के दिन. तो इसका करेक्ट आंसर है क़यामत के दिन. क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दीजिए, सूरतुन नमल को ये नाम क्यों दिया गया. तो सूरतुन नमल की आयत 18 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि जब वो चींटियों की वादी के पास से गुजरे थे. इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुन नमल रखा गया है. सेकंड क्वेश्चन है, सूरतुन नमल का खुलासा बयान करें. सूरतुन नमल का खुलासा इस्लाम के बुनियादी अकायद और कुफ्र के बुरे नताइज का बयान है. क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरतुन नमल के अहम इल्मी और अमली निकात में से कोई से 2 आप बताएं या कोई से 2 तहरीर करें. तो एक हमने पढ़ा था कि नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और आखिरत पर ईमान रखना ही असल कामयाबी है. सेकंड है कि जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते थे, हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसने हमें दी हैं. और अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरतुन नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया है. तो हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे. अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलत, हुकूमत और शान शौकत से नवाजा था और उनको बहुत से मौजज़ात अता किए थे. और इसके बदले में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया. वो बहुत ही इबादतगुज़ार और शुक्रगुज़ार बंदे थे. स्टूडेंट्स, नाउ मूव टुवर्ड्स आवर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस. सूरतुन नमल के टोटल एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस 15 हैं. इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सूरतुन नमल मक्की है या मदनी, नीज़ इसकी कितनी आयात हैं. तो सूरतुन नमल मक्की सूरत है. मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें होती हैं जो हिजरत मदीना से पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी आयात की तादाद 93 या 93 है. क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरतुन नमल की वजह तस्मिया क्या है, यानी कि सूरतुन नमल का ये नाम क्यों रखा गया. तो सूरतुन नमल की आयत नंबर 18 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि जब वो चींटियों की वादी के पास से गुजरे थे, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुन नमल रखा गया है. क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरतुन नमल का खुलासा क्या है. इसका जवाब है, सूरतुन नमल का खुलासा इस्लाम के बुनियादी अकायद और कुफ्र के बुरे नताइज का बयान है. क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरतुन नमल के आगाज़ में किन की सिफ़ात बयान की गई हैं. इसका जवाब है, सूरतुन नमल के आगाज़ में कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने वालों की सिफ़ात बयान की गई हैं. क्वेश्चन नंबर 5, सूरतुन नमल में किन 4 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान हुए हैं. इसका जवाब है, सूरतुन नमल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 6, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किन नेमतों से नवाजा था. इसका आंसर है, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलत, हुकूमत और शान शौकत से नवाजा था और इनको बहुत से मौजज़ात भी अता किए थे. क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरतुन नमल से किस तरह अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत साबित होती है. तो इसका जवाब है कि कायनात में हमारे इर्द गिर्द फैली हुई अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की कुदरत को साबित करती हैं. इन कुदरतों के इन निशानी
پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 8 ہے سورۃ النمل کے آخری 2 رکوعوں میں کن کو سمجھایا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے سورۃ النمل کے آخری 2 رکوعوں میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے سورۃ النمل کا اختتام کن امور پر ہوا ہے، یا سورۃ النمل کو کن امور پر ختم کیا گیا ہے، کن امور کا ذکر کر کے اس کو ختم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قیامت کی علامات، اس کے دلائل، اس دن کے احوال اور قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کے انجام کے بیان پر سورت کو ختم کیا گیا ہے یا اس کا اختتام فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 10 ہے سورۃ النمل کے کوئی سے 2 علمی و عملی نکات تحریر کریں۔ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون کون سے علمی و عملی نکات اس میں لکھیں گے۔ فرسٹ ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر ایمان رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ سیکنڈ ہے کہ ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 11 ہے سورۃ النمل کے مطابق ہمیں ہر مصیبت میں اللہ ہی کو کیوں پکارنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ ہی لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مصیبت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 12 ہے ہمیں حرام طریقوں سے رزق کیوں نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ کیونکہ رزق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ہمیں حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 13 ہے سورۃ النمل میں حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے حق کا انکار کرنے والے مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح ہیں جنہیں قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ النمل میں دین کی دعوت دینے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوشچن نمبر 14۔ تو اس کا آنسر ہے دین کی دعوت دینے والوں کو قرآن مجید کے ذریعے دوسرے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 15 ہے سورۃ النمل میں ہمارے اعمال کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہے اور قیامت کے دن ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کے ساتھ جتنے بھی ایکسٹرا شارٹ کوشچنس اور ان کے آنسرز ڈسکس کیے ہیں، ان سب کے آنسرز آپ کی جو نیکسٹ 2 سلائڈس ہیں ان میں موجود ہیں۔ میں نے بک پہ ان کے نشان لگائے ہوئے ہیں ود نمبرنگ، تو آپ نے وہاں سے دیکھ لینے، آپ وہاں سے ایزیلی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ النمل کے جو فرسٹ 9 ایکسٹرا شارٹ کوشچنس ہیں ان کے آنسرز اس پیج پہ موجود ہیں، آپ نے یہاں سے یاد کر لینے ہیں۔ دس از دا سیکنڈ پیج آف ایکسٹرا شارٹ کوشچنس، اور یہاں پہ باقی 6 شارٹ کوشچنس کے آنسرز موجود ہیں ود نمبرنگ، آپ یہاں سے بھی دیکھ لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا۔ اسٹوڈنٹس، کلاس میں آپ کو ایکسٹرا شارٹ کوشچنس وائٹ بورڈ پہ لکھواتی ہوں، پھر آپ لوگ اپنی بک پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ایز اٹ از یہاں سلائڈ میں جو میں نے کوشچنس مارک کیے ہیں ان کے آنسرز، تو آپ نے اپنی بکس پہ یہاں سے دیکھ کے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور ان سب کو یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو۔